Sup guys, so ngayon welcome to DJ Nabli Love TV. Oo. So, nagbili pala si Itay na metamis ng ating mga ibon na yan. So, try na natin ngayon. So, let's go. Ang mahal pala nito guys, nasa 40. Kuha muna tayo ng gunting guys ha. Dito lang yun eh. Ayun. Ayun. Yan. Nandam talaga natin yan guys. Kulob. Oh. Stop ko lang guys ha. Ayan guys, lagay natin. Kunti lang guys, kunti. Madamihan par oh. Tanga talaga natin par. So mimix lang natin guys. Stop ko lang guys ha. Ayan nga guys, nalagay na natin oh. Ayan. Bajulit. So close ko lang guys kasi ang hirap. Ayan guys, nalagyan na natin si 200. Ayan. Pulur pala to no. Mix natin guys. Ayabo siguro nila to. Inom lang kayo. Lah, nasubraan siguro par no. Liit lang yung lagay natin. Sobraan par oh. Nasubraan par. Stop lang natin par. Sana effective to guys to. Para makas na sila ba. Ayan. Effective. Yun lang guys. Paalam.